এটা বহুত ডিমান্ড আছে जहां लेना है पूरा এটা डबल बॉर्डर बहुत अच्छी लेकिन এটা দেখুন এটা अलग আছে 6 इंच चौड़ा डबल बॉर्डर काम इता पूरा साफ काम है देखो पूरा पाटो मिता लागु देखो ना चलता पूरी यहाँ तो बहुत ज्यादा डिमांड আছে कॉटन पर बहुत डिमांड আছে এটা ডিজাইনার ব্লাউজ পিস আছে कम रेट रे केते बढ़िया कलेक्शन हमर लोकेशनটা হচ্ছে বড় বাজার ছক দোকান না সন্তোষী হ্যান্ডলুম नंबर दिया आपण माने कॉल करके आराम से आसी पाबे बॉर्डर मझे सबटा कम रहबा कम रेंज रो साड़ी माने देखो केते यूनिक डिजाइन दे देछे तले जुड़े चौड़ा बॉर्डर आसबा ऊपर गुटे बॉर्डर आसबा देखो एटा पूरा 120 कपड़ा पूरा पॉलिश आसबा पेरे पेरे डिजाइन कलर कॉम्बिनेशन देखो केते बढ़िया दिसबा हेलो फ्रेंड्स इटा हमें फर्स्ट टाइम लगी आज आसी ए जो संतोषी हैंडलूम के नमस्कार मुई संतोष मेहर संतोषी हैंडलूम रो आपण मान को सबको स्वागत करू छे आ आज रो हमर कलेक्शन जहां भी अछि बिहाघरिया स्पेशल हबा पूरा बिहाघरिया टोटल सेटअप हमें देखे देमा आ हमर पाखे तो सब जिंस अवेलेबल अछि गुटे गुटे करी बते देमा देखुन सबकोनु पहला कलेक्शन हमर पाखे अछि इटा आसी वाला इटा आसबा बॉक्स साड़ी ना हां डबा साड़ी बॉक्स साड़ी 200 टंका रो स्टार्ट अछि 200 टंका मात्र 200 टंका 200 टंका रे इटा जेतकी पीस कहबे मिली जिबा एटा पूरा पूरा अछि हां तार पर देखुन नेक्स्ट कलेक्शन हमर पाखे कॉटन प्रिंट रो आसबा प्रिंट रे आसी होचे कॉटन प्रिंट रे आसबा देखुन एटा अछि 250 टंका रो स्टार्ट अछि 250 टंका 250 टंका मात्र 250 टंका रे 10 पीस ऊपर नेबे बोले फिर अलगा रेट लागबा हां तार पर देखुन एटा आसबा 300 टंका रे आसबा 300 टंका रे कलर गारंटी पूरा डेली वॉश करून डेली यूज करून किछि ना है कलर गारंटी है पूरा तार पर देखुन एटा आसबा ब्लाउज पीस संगे 350 टंका मात्र 350 हां तार पर देखुन एटा आसबा एटा ओरिजिनल रेशम धड़ी रे आसबा एटा बॉर्डर रेशम बॉर्डर आसबा एटा सब 500 टंका रे एटा 500 टंका रे आसबा एटा जेतकी पीस कहबे मिली जिबा जेते पीस कहले एटा सब मिली जिबा ना एटा भी 250 टंका रो अछि प्रिंटेड टा तार पर देखुन हां तार पर हमर पाखरे पैचवर्क एटा सब पैचवर्क साड़ी देखोन पैचवर्क हमर पाखरे 1800 टंका रो स्टार्ट अछि 1800 टंका रो 1800 ने की 3500 4000 तक अछि जेंदाटा कहबे सब फोटो मोर पाखे अछि जहा के भी दरकार मते मेसेज करबे सब फोटोस पठे देबे जे नंबर स्क्रीन रिफ्लेक्स होचे न मेसेज कर देले फुल फोटोटा साड़ी न मिली जिबा तार पर देखुन याडे गामछा मान कर भी कलेक्शन माने अछि देखुन एटा सब गंगा जमुना गामछा पूरा कॉटन रे आसबा हां एटा सब एटा पर पीस केते पडुचे एटा 100 टंका स्टार्ट होय 100 अछि 150 टंका अछि आ तार पर 50 वाला भी अछि 50 वाला भी नेबे वाला भी अछि 50 वाला भी अछि 50 वाला भी अछि इनके आसले पूरा ए टू जेड सब कलेक्शन नै पारबे मिली जिबा हां तार पर आज रो हमर कलेक्शन माने जहा जहा अछि सब स्टार्ट कर दमा ये सब तो जानि छन कम दाम वाला एटा सब देखुन बंडल बंडल अछि पूरा एटा पूरा बंडल अछि ना एटा आसबा 1000 टंका रो कलेक्शन अछि एटा 1000 रे आसबा एटा एम्ब्रॉयडरी वाला एटा आसबा 1350 टंका 1350 रे देखुन 1350 टंका रे आसी होचे एटा तार पर एटा आसी वाला देखो एटा आसबा 700 टंका रे मात्र 700 टंका रे हां 700 रे स्टार्ट अछि 700 टंका रे आसी पूरा बंडल गुटे पीस मांगले भी मिलबा आ डिलीवरी चार्ज टा केते काना रहउछ हमर डिलीवरी चार्जेस प्राइस तो सबु साड़ी रे एकदम रीजनेबल प्राइस अछि तो डिलीवरी चार्ज जेन भी साड़ी नेबे 60 टंका लागबा मात्र 60 टंका एटा देखुन एटा अछि एटा 500 टंका रे एटा 500 टंका रे देखुन 500 टंका रे एटा आसी जाउछे तार बाद एटा उटा आसे एटा आसबा 1100 टंका रे आसबा एटा 1100 रे देखुन 1100 टंका पर पीस पडुचे सब कलर भी अवेलेबल अछि नो एटा देखुन एटा उडे नवा कलेक्शन एटा आसबा एटा 1700 टंका रे 1700 टंका रे देखुन मात्र 1700 टंका रे आसी जाउछे तार पर एटा अछि एटा आसो 1200 टंका रे एटा 1200 देखुन 1200 टंका रे एटा आसी जाउछे सान साड़ी तो सब देखले याद हमर डिजाइनर कलेक्शन जहा होचे एटा सब देखे दमा गुडडो करी एबे देखुन डिजाइनर कलेक्शन देखि दमा सिंगल बॉर्डर रे ना एटा 11.5 हाथ हबा एटा 11.5 हाथ मात्र 1800 टंका 1800 टंका रे 1800 टंका इतार कलर वेरिएंट बहुत आसी एटा गुडे देखुन एटा ग्रीन कलर रे ना ग्रीन कलर रे अछि डिजाइन टिके अलगा अछि डिजाइन टिके अलगा एटा भी 11.5 हाथ आसबा एटा भी 1800 टंका रे 1800 टंका रे तार पर देखुन एटा सब कम कम दाम वाला डिजाइनर माने स्टार्ट कर देखुन एटा उडी बहुत बढ़िया लागुछे एटा आंचलटा एटा होछ आंचलटा कॉफी कलर रे अछि ना कॉफी कलर रे आंचल आसबा आ बॉडीटा डार्क ब्लू रे अछि एटा केते पडुछे एटा आसबा 2700 टंका रे 2700 टंका रे आसी जाउछे एटा उडी आसी वाला देखुन एटा ग्रीन कलर और लाइट ग्रीन रे अछि ना ग्रीन और लाइट ग्रीन रे एटा स्वस्तिक रो आंचल अछि एटा होछ फुल बॉडीटा एटा केते पडुछे 2300 टंका रे 2300 टंका रे आसी जाउछे देखुन एटा भी सबटा संग रे आसबा लाइनिंग पडिछे ना एटा होछ आंचलटा तार आ एटा होछ फुल बॉडी रे देखुन एटा केते पडुछे एटा भी आसबा 2300 टंका 2300 टंका रे आसी जाउछे तार आउट कलर भी एटा होछ तार कलर ऑप्शन रे भी आसी जाउछे एटा रेड कलर आसबा सेम 2300 रेड कलर रे एटा थिला देखुन येलो कलर रे एटा लाइनिंग पडिछे बाकी एटा प्लेन अछि सेम प्राइस में 2300 टंका रे एटा गुडे देखुन एटा उटे आसी वाला देखुन एटा होछ आंचलटा तार आ फुल बॉडी रे टिके देखि दमो
দেখুন এটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে পড়ুছে এটা 2600 টাকা 2600 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে দেখুন লাইট কলর 3D রে এটা বহুত ডিমান্ড আছে যাহা লে নাই পূর্বার এটা ফুল ডিমান্ড রে আছে এটা বহুত ডিমান্ড আছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আঁচল এটা ফুল বডি এটা কেতে পড়ুছে এটা 2800 টাকারে 2800 টঙ্কারে আমা গ্রিন রে না হার্ট ডিজাইন আছে হ্যাঁ টেরাকোটা হার্ট ডিজাইন আছে দেখুন এটা আঁচল আঁচল বহুত সুন্দর লাগবে শাড়িটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে টঙ্কা পড়ুছে এটা 2800 টাকারে 2800 টঙ্কারে এটা ওটা কালেকশন এটা ওটা মস্ত লাগুছে দেখুন এটা পুরা বহুত বঢ়িয়া কালেকশন टे সফটা ডিজাইন রে এটা তো আঁচল রে বি সফটা আছে আর ওইটা হচ্ছে ফুল বডি রে বি সফটা ডিজাইন আছে এটা কেতে পড়ুছে এটা 3000 টাকারে 3000 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে ওটা বি বহুত বঢ়িয়া কালেকশন टे আসি গলা এটা হচ্ছে মানে তার আঁচলটা এতে ব্লাউজ পিস বি আসি আছে সাং কম দাম वाला শাড়ি থরে ব্লাউজ পিস নাই আসে কেন কেন থরে বাই চান্স আসি ইথরে আছে না এটা 2900 টাকারে 2900 টাকারে 2900 টাকারে দেখুন কেতে কম প্রাইস রে বহুত বঢ়িয়া কালেকশন टे আছে দেখুন এটা ওটা দেখুন 3D পুরো কাম সফা কাম রে আসবে টাইট শাইনিং বি তো আউছে এটা পুরা পুরো সফা কাম রে এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে পড়ুছে এটা 2600 টাকারে 2600 টাকারে আসি যাচ্ছে মঝিরে সফটা ডিজাইন আছে এটা বি ডবল কালার আছে ডবল ডিজাইন আছে এটা তার আঁচল আসবে কফি কালার রে ফুল বডি এন্ড দিস ফুল বডি এটা কেতে পড়ুছে এটা আসবে 2800 টাকারে 2800 টাকারে আসি যাচ্ছে কালেকশন এই কালেকশনটা দেখো পুরো বঢ়িয়া দিস গর্জিয়াস দিস পুরো আ দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা না কফি কালার রে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে পড়ুছে এটা 2600 টাকারে 2600 টাকারে কম রেঞ্জ র শাড়ি মানে দেখুন কেতে ইউনিক ডিজাইন দেই দেইছে আ দেখুন এটা আসিওলা দেখুন এটা তার আঁচল এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ওইটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে পড়ুছে এটা 2400 টাকা 2400 টাকা 2400 টাকারে দেখুন 3D রে আউটে এটা ওটা 3D প্যাটার্ন রে বডি রে লাইনিং পড়িছে না হ্যাঁ এটা হচ্ছে আঁচলটা ঝুটি ডিজাইন আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন ফুল ডিজাইন আছে এটা কেতে পড়ুছে এটা 2800 টাকা 2800 টাকারে এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা হাফ রে আসি যাচ্ছে হাফ কালার হাফ ডিজাইন আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে পড়ুছে এটা 2500 টাকারে 2500 টাকারে আসি যাচ্ছে এই কালেকশনটা দেখুন ব্লু হোয়াইট এর কাম হইছে এটা হচ্ছে আঁচল এটা আঁচল সাইড ব্ল্যাক কালারে আছে না হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা কেতে পড়ুছে কি এটা বি 2500 রে আসবে 2500 টাকারে আসি যাচ্ছে দেখুন এটা ওটা কালেকশন দেখুন এটা হচ্ছে এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া লাগবা দেখুন পিনলে এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা ডবল মিলি যাবা হ্যাঁ এই সবু জুড়া আছে এটা গুটে পিস দেখা হচ্ছে এটা কেতে পড়বা এটা বি আসবে 2500 রে 2500 টাকারে আসি যাচ্ছে এই সবু এটা জুড়া আছে আইসার মাইসার দেবার লাগি না বহুত বঢ়িয়া লাগবা বেস্ট হবে পুরো এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন ঝুঁটি ডিজাইন আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে পড়ুছে এটা 2700 টাকারে 2700 টাকারে আসি যাচ্ছে ফুল ডিজাইন আছে আঁচলটা ফার্স্ট দেখে দাম দেখুন ঝুঁটি ডিজাইনের আঁচল আছে দেখুন এটা আর ফুল বডিটা এটা হচ্ছে ফুল বডি সাইডটা পার্পল কালার রে আছে এটা কেতে পড়ুছে কি এটা 2600 টাকারে 2600 টাকারে আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন এটা ওটা কালেকশন আছে পুরো চৌড়া আসবে বহুত চৌড়া আসবে যেতকি লম্বা হলে বি আরাম সে হিজব এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া লাগছে বহুত লম্বা বি আছে এই শাড়িটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা না আঁচল সাইড এটা হচ্ছে ফুল বডি ডিজাইন দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা কেতে পড়ুছে এটা 3300 টাকা 3300 টাকারে কেতে কম প্রাইস রে কেনা বঢ়িয়া কালেকশন আছে দেখুন এটা অরেঞ্জ রে কফি এটা হচ্ছে আঁচলটা স্বস্তিক ডিজাইন রে আছে অরেঞ্জ আর কফি রে কম্বিনেশন বি তো বহুত বঢ়িয়া লাগছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে পড়ুছে 2600 টাকারে আসি যাচ্ছে এটা ওটা আছে অরেঞ্জ রে গ্রিন আসলা যে আঁচলটা তার গ্রিন কালার রে আছে দেখুন আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা টেরাকোটা ডিজাইন রে আছে না হ্যাঁ এটা কেতে পড়ুছে এটা 2400 টাকারে 2400 টাকারে আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন এই কালার কম্বিনেশন বি বহুত বঢ়িয়া লাগুছে জোড়ি শঙ্খরে আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর ফুল বডিটা টিকে দেখবা এটা হচ্ছে ফুল বডি সাইডটা এটা কেতে পড়ুছে এটা 2600 টাকারে 2600 টাকারে আসি যাচ্ছে এটা ওটা কালেকশন দেখুন এটা ওটা বি ডবল কালার রে আছে বহুত বঢ়িয়া ডিজাইন রে আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে পড়ুছে এটা 2500 টাকারে 2500 টাকারে কেতে কম প্রাইস রে কেনা বঢ়িয়া কালেকশন আছে খালি দেখো তাহন আজির ভিডিও কে বিনা স্কিপ করি দেখুন এটা তার আঁচল দেখুন আঁচল এটা ফুল বডিটা এটা কেতে পড়ুছে এটা বি আসবে 2500 রে 2500 টাকারে পুরো ইউনিক ডিজাইন তে আছে দেখুন এটা ডবল বর্ডার রে আসলা এটা ডবল বর্ডার রে আসিওলা এটা আসিওলা মেহেন্দি সঙ্গে রেড র কম্বিনেশন না আছে দেখুন এটা আঁচল সাইড আসবে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা 2700 রে আসবে 2700 টাকারে আসে যাহা বি দেখালি সবুর জুড়া আছে যেনটা আমি মাংবি মিলি যাবা তারপরে তার আটিকে উঁচা রেট র ইহা দেখমা উচ্চা রেট টিকে দেখমা দেখো না দেখুন এটা মানটা সবু
एटा उटा एटा जहा देखाली इथरे ब्लाउज पीस नहीं आसे यार जहा देखमा सब थरे ब्लाउज पीस आसो इथरे ब्लाउज पीस आसबा ना एटा रामा ग्रीन रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन हां रामा ग्रीन रे ब्लू अछि एटा आंचल आसो देखो सियाडे ब्लाउज पीस रहबा आ एटा हला तर फुल बॉडी एटा होचे फुल बॉडी रा एटा केते पडुचे कि 3800 टंका रे 3800 टंका रे आसी जाउचे आ देखो सेम डिजाइन सेम जिनिस पूरा सेम साड़ी है खाली कलर अलग एटा भी आसबा 3800 रे 3800 टंका रे आसी जाउचे एटा देखो ना उटे एटा उटे आसी होला देखो एटा 3D पैटर्न रे पूरा আছে ना हां काम एंता हिचे साड़ी डेजलिंग आसबा देखो एटा तर फुल आंचल एटा होचे आंचल सियाडे ब्लाउज पीस रहला आ एटा आसबा तर फुल बॉडी इतर प्राइस टा केते रहउचे एटा आसबा 3800 टंका 3800 टंका रे आसी जाउचे तर ब्लू कलर रे फिर आसबा तर ब्लू कलर रे आसी जाउचे सेम टा पूरा देखो कलर ऑप्शन भी आसी जाउचे कलर ऑप्शन ब्लू टा जहा के जेन कलर पसंद से नहीं पारबे एटा भी 3D पैटर्न रे 3D रे आसला एटा होचे आंचल एटा होचे फुल बॉडी टा देखो एटा रहबा 3700 टंका रे आसी जाउचे आजिर कलेक्शन माने केंदा होचे खाली कमेंट सेक्शन रे टिके जणाबे आ कलेक्शन माने भल लागुचे बेले हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब कर नेबे एटा फुल सॉफ्टवेयर डिजाइन रे होचे ना फुल सॉफ्टवेयर होचे बॉर्डर भी सॉफ्टा बॉडी रे भी सॉफ्टा एटा होचे आंचल टा फुल आंचल आसबा एटा होचे फुल बॉडी टा ब्लैक कलर आसबा ब्लैक रेड आसबा ब्लैक रेड रे एटा आसबा 4000 टंका रे 4000 टंका रे कलर माने आसी गुटे ग्रीन रे आसी गुटे ब्लू रे आसी एटा देखोन बॉर्डर रे भी तार सॉफ्टा डिजाइन दे दोचे बहुत बढ़िया कलेक्शन ब्लू कलर एटा ब्लू कलर रे आसी ग्रीन रे भी आसी एटा गुटे नेक्स्ट कलेक्शन एटा गुटे देखोन नेक्स्ट कलेक्शन आसी पूरा एटा 120 कपड़ा पूरा पालिश आसबा डिजाइन देखोन बढ़िया अछि डिजाइन रे बहुत बढ़िया लाला एटा होचे तार आंचल डिजाइन देखो याडे फुल बॉडी रहला एटा होचे फुल बॉडी एटा केते पडुचे एटा 4600 टंका 4600 टंका रे आसी जाउचे एटा उडे देखो के चौड़ा बड़ रे आसबा टेराकोटा डिजाइन अछि एटा पूरा यूनिक कलेक्शन दे देखो बढ़िया दिसबा एटा ए कलेक्शन तो काहे ना देखिते देखो केते बढ़िया कलेक्शन दे आसी जाउचे एटा साइड ब्लाउज पीस रहला एटा होचे फुल बॉडी टा देखो काम भी तो पूरा साफ काम हेचे देखो दुही बॉर्डर मझीटा छोटो सॉफ्टा डिजाइन दे दिचे आ टेराकोटा আছে पुतली टेराकोटा रे এটা 5200 टंका 5200 टंका रे आसी जाउछे এটা উড়ে দেখুন এটা আসি গলা কোণার্ক চক্র রে না চক্র ডিজাইন আছে হাতি ডিজাইন আছে তার আঁচলটা দেখো দেখুন ঝুটি ডিজাইন রে বড় আঁচল भी দেইছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে পড়ুছে এটা 4400 टंका रे 4400 टंका রে এটা আসি যাউছে ওটা কালেকশন দেখুন দেখুন সুতা বর্ডার আসবা ডবল বর্ডার কাম হইছে এটা পুরো ডবল বর্ডার কাম হইছে না এটা হচ্ছে আঁচলটা তার এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা কেতে পড়ুছে এটা রবা 5200 টঙ্কা রে 5200 টঙ্কা রে 5200 টঙ্কা রে দেখুন এটা সুতা বর্ডার রে এটা মাছ ডিজাইন আছে বর্ডার রে এটা ছোট ছোট সফটা ডিজাইন আছে চার লাইন সফটা আছে এটা ওটা দেখুন কেতে কম প্রাইস রে কেনতা বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন মিলুছি দেখুন দেখুন তার আঁচল এটা হচ্ছে আঁচলটা আঁচল ডিজাইন भी ঝুটি ডিজাইন রে আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা নর্তকি ডিজাইন রে আছে না এটা কেতে পড়ুছে কি 4500 टंका 4500 टंका रे आसी होছে आजिर कलेक्शन पूरा यूनिक कलेक्शन आसी लाइट कलर कॉफी कलर कॉम्बिनेशन कॉफी कलर ना देखुन तार आंचल एटा होचे आंचलटा स्वस्तिक डिजाइन रे अछि देखुन आ फुल बॉडीटा टिके देखिदमा एटा होचे फुल बॉडीटा इरे केते पडुचे एटा 3800 रे 3800 टंका रे एटा आसी जाउचे एटा उटे देखुन एटा ताजमहल डिजाइन रे आसी होला डिजाइन रे असला एटा उटे बहुत बढ़िया कलेक्शन दे देखुन सिंगल बॉर्डर रे ताजमहल डिजाइन रे बहुत बढ़िया कलेक्शन दे आसी छे एटा तार आंचल रहबा होचे आंचलटा ता 10 पीस भी संगे होचे এটা ফুল বডিটা এটা দেখুন ইতার পিনলে এটা পুরো বহুত গর্জিয়াস লাগবা এটা কেতে পড়ুছে কি 3600 টাকা 3600 রে দেখুন কেতে কম রেট রে কেতে বঢ়িয়া কালেকশন রয়েছে 3600 টাকা দি তাজমহল ডিজাইনটা দেখুন এটা ওরে পেরে পেরে ডিজাইনে কলর কম্বিনেশন দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিসবা এটা হচ্ছে টিকলি সবটা উটে বাঁধা আছে না এটা তার আঁচল সাইড रहबा এটা ফুল বডি এটা হচ্ছে ফুল বডি ব্ল্যাক কলর রে আছে ব্ল্যাক মেরুন রে আছে এটা কেতে প্রাইস রହୁଛି এটা 5100 টাকা রে 5100 টাকা ইতরে ব্লাউজ পিস আউছে না ইতরে নাই আছে ইতরে নাই আসবা বাকি এটা দেখুন পুরো ফেমাস है বিচিত্রাপুরি এটা ব্লু কালার রহলা এটা হোয়াইট কালার রহলা এটা হোয়াইট কালার রে আসি গলা দেখুন এটা মাত্র 5500 রে 5500 টাকা রে 5500 আছে 5500 টাকা রে এটা আসি যাଉଛି বিচিত্রাপুরি আউ টিকে উঁচা রেট রে দেখমা डबल बॉर्डर माने भी देखुन बहुते আছে किछि किछि देखे दमा गुटे जोड़ी सैंपल हिसाब देखे दमा ना रैक पूरा भरी छे किछि किछि हमें देखे दमा দেখুন এটা দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা জোড়ি সংখ্যা চক্র রে আছে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা অরেঞ্জ সঙ্গে এটা হচ্ছে কফি কালার না ব্ল্যাক আসবা অরেঞ্জ আর ব্ল্যাক এটা হচ্ছে ডবল হরিণ রে এটা আসবা 6000 টাকা রে 6000 টাকা রে এটা আসি যাଉଛି দেখুন সন্তোষ ভাইଙ୍କର ঘরকে ভিজিট করুন আপন মানকো বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কলেকশন মিলি যাইনো
ए सब देखो एटा पूरा 120 कपड़ा पूरा पॉलिश आसबा पूरा पॉलिश कपड़ा काम भी तो पूरा फाइन हे छे देखो पूरा बढ़िया काम हे छे बहुत बढ़िया लागबा एटा 3D पैटर्न पूरा अछि आंचल केते डेजलिंग आसबा पूरा एटा तार आंचल रहला फुल बॉडी टा एटा आसला फुल बॉडी लाइट कलर अछि ना हां लाइट कलर जाके पसंद देखन ताले बहुत बढ़िया कलेक्शन एटा भी आसबा 6000 टंका रे 6000 टंका रे सेम 6000 टंका रे एटा आसी जाउ छे एटा डबल मयूर डबल सिंह डबल हाथी अछि देखन एटा देखन एटा उठे आसी गेला देखन एटा फुल बॉर्डर रे अछि एटा होची आंचल डाटा रॉयल ब्लू रे अछि पूरा आ एटा रामा प्रिंट अछि एटा किते टंका पड़ु छे 4500 रे 4500 रे 4500 टंका देखो रेट सुनले विश्वास बिनाल बा एते कम कम प्राइस रे किते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन मिली जाउ छे 4500 टंका रे एटा आसी जाउ छे एटा उठे देखन एटा उठे आसी गेला रामा डबल बॉर्डर बहुत अछि लेकिन एटा देखन एटा अलगा अछि 6 इंच चौड़ा डबल बॉर्डर आसबा एटा हां एटा उठे पूरा यूनिक कलेक्शन रे देखन काम पूरा सफा सफा पूरा 120 कपड़ा देखन एटा सर आंचल साइड एटा होचे आंचल साइड टा देखन एटा छे मयूर छोट छोट मयूर काम हिचे ना हां आ एटा होचे फुल बॉडी टा देखन एटा बढ़िया लागबा देखन एटा पूरा डिजाइनर कलेक्शन रे एटा सब छोट छोट बॉर्डर रे देखिबे एटा पूरा 6 इंच कहले ना एटा हां 6 इंच चौड़ा बॉर्डर छै एटा रेट रहबा 6500 टंका 6500 टंका रे एटा आसी जाउची एटा मयूर डबल मयूर माने अछन देखन दुई बॉर्डर मछे नवा कलेक्शन असला तले जुड़े चौड़ा बॉर्डर असबा ऊपर गुटे बॉर्डर असबा सिंगल बॉर्डर रहउछ ना एटा रुद्राक्ष बॉर्डर रहउछ फुल बॉर्डर डिजाइन हां आ ऊपर टा एटा बॉडी टा अछि 3D पैटर्न रे एटा होछ आंचल टा आ फुल बॉडी टा टिके देखि दमा एटा होछ फुल बॉडी टा देखो फुल बॉडी रहबा एटा केते टंका पड़ु छै 6100 टंका 6100 टंका रे आसी होछ पूरा यूनिक कलेक्शन माने देखो एंता कलेक्शन तो काहे ना देखिथिबे एटा देखो माछो बॉर्डर रे डबल तलटा चौड़ा बॉर्डर ऊपर सिंगल बॉर्डर तले चौड़ा बॉर्डर अछि ऊपर सिंगल बॉर्डर अछि ना ना माछो बॉर्डर रे अछि एटा होछ तार आंचल साइड टा देखो फुल डिजाइन रे अछि आइटा होছে फुल बॉडी टा कलर्स गडू आइटा पदम फुल डिजाइन रे इरे केते पड़ुছে एटा 6600 टंका रे 6600 टंका रे बॉर्डर डिजाइन देखोन बिलो इटा पूरा यूनिक अछि इटा देखोन अरे देखोन धरी सप्ताह रे हां बॉर्डर मझारे सप्ताह कम रहबा डबल बॉर्डर अछि ना डबल बॉर्डर अछि एटा देखोन तार आंचल एटा होछ आंचल जोड़ी शंकर रे अछि आ इतार फुल बॉडी टा टिके देखमा एटा होछ फुल बॉडी टा इरे केते पड़ुছে एटा 7500 टंका रे 7500 टंका रे एटा आसी जाउছে एटा ओरे कलेक्शन देखो 6 बॉर्डर अछि पूरा सफा सफा काम रे आसबा ए पूरा यूनिक डिजाइन सबटा भी तो दे दै छै ना हां देखोन एटा देखोन डबल बॉर्डर एटा 6 बॉर्डर रे अछि एटा आंचल ले देखोन आंचल डिजाइन भी पूरा यूनिक अछि आ एटा होछ फुल बॉडी रहबा इरे केते पड़ुছে एटा आसबा 6500 टंका रे 6500 रे 6500 रे डबल सबटा प्लस एटा 6 बॉर्डर वाला दे देला देखोन एटा ओटे देखोन एटा भी भी और अलगा कलर है डिजाइन भी टिके अलगा अछि डिजाइन टिके अलगा अछि पर्पल रे ग्रीन देला एटा ग्रीन कलर आंचल रहबा एटा पर्पल ग्रीन कलर आंचल अछि एटा होचे फुल बॉडी टा आ इधर प्राइस टा केते रहउछ एटा रहबा 6500 टंका 6500 टंका रे आसी जाउछ एटा एटा ओटे रामा ग्रीन रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन हां तले सबटा रहबा एटा देखोन एटा ओटे बहुत सुंदर लागबा हां देखोन एटा होचे आंचल टा साइड आ ओटा डिजाइनर ब्लाउज पीस अछि वाओ डिजाइनर ब्लाउज पीस देबा बहुत बढ़िया लागुची देखोन एटा फुल बॉडी एटा होचे फुल बॉडी टा इरे केते टंका पड़ुছে এটা মাত্র 6700 টাকা রে 6700 রে 6700 রে তার প্লাস ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी दे দেউছে না ওয়ার্ক আছে এটা 6 বর্ডর আছে সবটা ডিজাইন আছে দেখো আর উপরে ডবল বর্ডর আছে দেখুন এটা ওটা কালেকশন বহুত বঢ়িয়া দিছবা এটা পিনলে তো বহুত বঢ়িয়া লাগবা ইস কালেকশন কলর কম্বিনেশন যেটা আছে বহুত বঢ়িয়া লাগবা দেখুন এটা শাইনিং বর্ডর भी আছে না हां বর্ডর भी শাইন আসবা এটা তার আঁচল সাইড এটা হচ্ছে আঁচল সাইডটা আর ফুল বডিটা টিকে দেখে দেমা এটা রাবা ফুল বডি ফুল বডিটা जोड़ी शंकर আছে এটা কেতে পড়ছে এটা আসবে 6200 টাকা রে 6200 টাকা রে তার বর্ডরটা দেখুন দুহি বর্ডর মঝিটা ওটি ইউনিক ডিজাইন তে দে দেইছে বর্ডর বহুত দেখিতবে এটা বহুত ইউনিক আছে এটা ডিজাইনটা পুরো ইউনিক আছে এটা পুরো ইউনিক ডিজাইন আছে দেখুন এটা আঁচলটা টিকে চেক করবে কত বঢ়িয়া দেবা দেখুন পুরো সিনারি আঁচল দেবা এটা ওরে বহুত বঢ়িয়া লাগছে দেখুন পুরো ইউনিক লুক আসবে একদম ইউনিক কালেকশন है এটা তার ফুল বডি এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে পড়ছে এটা হবে 7000 টাকা রে 7000 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন এটা ওটা আট বর্ডার কালেকশন है এটা আট বর্ডার এটা ওরে কালেকশন দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখেন পুরো ডেজলিং পুরো শাইনিং আসবা পুরো পাট্টো মিতা লাগছে দেখুন আঁচলটা পুরো পাট্টো মিতা লাগছে দেখুন আঁচলটা পুরো শাইনিং আসবা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা রামা গ্রিন সঙ্গে ব্লু র কম্বিনেশন না এটা হবে 7000 টাকা রে 7000 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে তারপরে আউ টিকে টিকে আমি ইয়াদে কটন পাটর ভ্যারাইটি কিছু দেখে দেবা কটন পাটর ভ্যারাইটি টিকে দেখমা তানু বলা এটা ওটা দেখে দুন এটা भी ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে আসবা এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে আসবা आ দেখুন পিঙ্ক কালার রে আছে পিঙ্ক রে আছে ডবল সফটা भी আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা আঁচল আর এটা ব্লাউজ পিস রহলো ব্লাউজ পিস বহুত গর্জিয়াস কাম হইছে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রেবে আর এটা হচ্ছে দেখুন
फुल बॉडीटा देखिनो एटा तर फुल बॉडी आसबा पिंधले भी बहुत बढ़िया लागबा एटा केते पड़ुछ के एटा आसबा 6900 रे 6900 टंका रे आसी जाउछे देखुन एटा सब कॉटन पाटर हां कॉटन पाटर वैरायटी यहा तो बहुत डिमांड होचे कॉटन पाटर बहुत डिमांड होचे हां शाइनिंग भी तो पूरा पाटो में त लाउछ पूरा पाटो वाले शाइनिंग आसबा एटा पार्टी फाटी रे पिनिंग कर जीवा लायक बढ़िया रहबा एटा तर आंचल सेट रहला एटा हो आंचल आ एटा डिजाइनर ब्लाउज पीस देछे ब्लाउज पीस भी आसी होचे डिजाइनर ब्लाउज डिजाइनर ब्लाउज पीस एटा तर फुल बॉडी देखुन एटा केते पड़ुछ एटा आसबा 7000 टंका रे 7000 टंका रे आ देखुन ये कलर गुटे देखुन ई कलरटा बहुत बढ़िया लाउछ देखुन तले रहले 4 बॉर्डर ऊपर 2 बॉर्डर काम देखुन पूरा सोफा काम रे आसबा काम भी तो बहुत बढ़िया हिचे देखुन एतकी बॉडी डिजाइन आंचल बा पूरा डिजाइनर आंचल टे भी तो देछे एटा आ एटा प्लेन ब्लाउज पीस दबाई थरे एटा तर फुल बॉडी एटा होचे फुल बॉडी पूरा 3D काम हिचे ना एटा भी आसबा 7000 टंका रे 7000 टंका रे 6 बॉर्डर वाला 6 बॉर्डर आ एटा देखुन तार बाद एटा उठे देखुन ये डार्क ग्रीन कलर बहुत रेयर है बहुत कम आइसी देखुन एटा डबल बॉर्डर रे आसी डबल बॉर्डर छै काम पूरा डिजाइन आसबा इधर होचे आंचलटा देखुन आ एटा होचे फुल बॉडी काम देखुन केनता बढ़िया काम हिचे जे एटा आसबा 6000 टंका रे 6000 टंका 6000 देखुन 6000 टंका रे एटा आसी जाउछे देखुन एटा उटे देखुन चौड़ा बॉर्डर तले दुइटा ऊपर गुटे एटा पूरा संबलपुरी साड़ी इथि आसे ना हां एटा कॉटन पाटर रे एटा कॉटन पाटर अछि एटा उटे पूरा यूनिक लागुछे देखुन तर आंचल एटा होचे आंचलटा एटा रहल ब्लाउज पीस वर्क हां एटा आसला तर फुल बॉडी कॉपर सल्फेट कलर रे देखुन देखुन एटा बा 7000 टंका रे एटा 7000 रे आसबा 7000 टंका रे देखुन 7000 टंका रे एटा आसी जाउछे बहुत कम प्राइस अछि साड़ी के बहुत अछि याद सब तो देखाले वीडियो लंबा हे जिबा तो कॉटन पाटो एतकी देखामा याद पाटो कलेक्शन किछि देखे दमा पाटो कलेक्शन देखे दमा ना देखुन एटा मिक्स पाटो एटा प्लेन रे मिनी बुटी कसन एटा रहबा 5500 रे 5.5 कलर माने देखुन एटा कलर ऑप्शन रे रामा ग्रीन रे आसबा येलो रे आसबा तार परे सिल्वर कलर रे आसबा आ पिंक रे आसबा एटा पूरा ओनियन कलर ना एटा पूरा बहुत कलर कहबे तर सब कलर आसी एटा सब 5500 टंका एटा सब 5.5 पड़बा तार परे देखुन आर बाद देखुन एटा सब पाटो कलेक्शन माने मिक्स पाटो रे छे एटा आसेला टेराकोटा डिजाइन रे टेराकोटा रे पिंक कलर रे छे यदि बिहाघर लागे जाके भी दरकार ऑर्डर करि परबे देखो देखुन ऑर्डर कर परबे एटा केते 7600 टंका रे 7600 टंका रे एटा उटे आसी गेला देखुन एटा शाइनिंग केंदा होची टिके चेक करूं शाइनिंग बहुत बढ़िया शाइनिंग कॉफी कलर रे ना एटा हां कॉफी कलर रहला आ सिल्वर कलर रो काम हिचे हां कॉफी रे सिल्वर रो काम हिचे एटा तो आंचल रहबा आंचल देखो आंचल भी बहुत बढ़िया डिजाइन पूरा बड़ आंचल रहबा एटा होचे फुल बॉडी एटा केते पड़ुचे एटा आसबा 8000 टंका रे 8000 टंका रे देखुन हाफ राउंड टेराकोटा अछि घर डिजाइन अछि एटा उटे आसला ब्लू कलर आसला एटा होचे ब्लैक कलर रो बॉर्डर अछि ना बॉर्डर ऊपर ब्लैक कलर अछि एटा अलगा काम हिचे ऊपर अलगा काम हिचे डबल एटा पूरा काम हिचे देखुन अलगा अलगा काम होचे एटा होचे आंचलटा ब्लैक कलर रे हां देखुन डबल मयूर एटा चारटा मयूर अछि आ एटा तर फुल बॉडी रहबा फुल बॉडीटा एटा केते पड़ुचे एटा आसबा 8100 टंका रे 8100 टंका रे एटा आसी जाउचे पाटो तो बहुत अच्छे बाकी एटा आजी हमर वीडियो रो लास्ट कलेक्शन रखमा एटा होचे वीडियो रो लास्ट कलेक्शन एटा उटे बहुत सुंदर लागुचे देखो मछी रे टेराकोटा अछि तले ऊपर अलगा डिजाइन आसबा मोछाड अलगा डिजाइन आसबा कलेक्शन टा भी बहुत बढ़िया लागुचे पूरा बारीक काम हिचे छोट छोट काम रे अछि एटा होचे आंचलटा आंचल साइड रहबा ग्रीन कलर रे ना हां एटा होचे फुल बॉडी टा देखो एटा केते पड़ुचे एटा रेट रहबा 8500 टंका 8500 टंका रे एंता तो पूरा बहुत सारा कलेक्शन अछि देखो इनु पूरा भरी छे थरे संतोष भाई कर घर के विजिट करूं इनु आपन मानको बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन यूनिक कलेक्शन एफोर्डेबल प्राइस रे भी मिले जिबा आ नंबर तो दिया हबा जाके भी किछि भी यदि पसंद लागबा बले हेतर स्क्रीनशॉट नेकरी मते व्हाट्सएप करबे व्हाट्सएप कला परे हेटा यदि स्टॉक रे अवेलेबल थबा मैं फुल फोटो पठे देमी आपन माने पेमेंट कला परे मैं याड पैक करके शिप कर देमी 2 रु 3 दिन भितरे हमर संबलपुर बाहर पहुंची जिबा 2 रु 3 दिन भितरे 2 रु 3 दिन भितरे पहुंची ओडिसा भितरे पहुंची जिबा ओडिसा भितरे पहुंची जिबा हमर शिपिंग चार्जेस ता 60 टंका मात्र लागसी आ फेर हेटा नै कहबे कि शिपिंग चार्जेस ता फ्री करूं काहे कि पूरा रिजनेबल रेट दिया होचे मात्र 60 टंका लागसी 60 टंका बड़ जिंस नहे आपन माने जेंटा भी पसंद लागुचे ऑर्डर करि पारबे आ समलपुर भितरु जेन माने देखुचन हमर लोकेशन ता होचे बड़ बाजार छक दुकान ना संतोषी हैंडलूम नंबर दिया हबा आपन माने कॉल करके आराम से आसी पारबे हमर टाइमिंग ता रहला सकाल 9 रु राती 8 बजे जतके बेले भी हमर पूरा वीक सब दिन खुला अछि जतके लिए अपन चाहबे आसी पारबे सब दिन खुला रहउचे ना हां तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूं शेयर करूं और हमर चैनल रेमंडा समलपुरी साड़ी लिस्ट के सब्सक्राइब करूं नमस्कार।